السلام عليكم. هاد الحصه غنشوفو الكوريجي ديال واحد اكزيرسيس ماخوذ من امتحان تجريبي. كنصحكم باش تخدموا التجريبيات ديال هاد لي دو بروف، يعني راهم مختارين بعنايه. Alors, on considère dans Z fois Z l'équation suivante اللي هي 17x moins 11y كتساوي لنا 2021. Montrer que si x et y est une solution de E, alors x est congru à 5 mode 11. Alors, partie 1, question 1. Alors, soit le couple XY est une solution de E. On aurait alors alors 17x est congru à 2021 mode 11 parce que moins 11y est congru à 0 mode 11. Donc, ce qui implique que A17x est congru à دونك باقي قسمة 2021 على 11 هو 8. دونك خصني نلاحظ شي عدد غنضربو في 17 باش يكون كونغري ا 1 او بيان موان 1. اللي لاحظت ان الا ضربت 2 في 17 غتعطيني 34 اي كونغري ا 1 مود 11 لان 3 في 11 هي 33. دونك 34 توافق 1 بترديد 11. دونك غنضرب لي دو كوطي في 2. دونك هذه الا ضربتها في 2 غتعطيني 34 قلنا هي اي كونغري ا 1 مود 11. دونك و 2 في 8 هي 16. حاول تضرب في شي عدد باش يعطيك واحد العدد غيكون باقي خدمته على هذاك العدد اللي كيكون عندك هنا، اما واحد او بيان موان 1. دونك سيتادير اكس اي كونغرو، دونك باقي قسمة 16 على 11 هي 5 de le résultat demandé. Il y a qu'un x, y solution de E, on va trouver que x est congru à 5 mode 11. Résoudre dans Z fois Z l'équation E. Donc هنا ما عطاوناش l'équivalence، عطاونا هي une seule implication، ما كايناش l'implication réciproque. دونك شنو غنديرو حنا هو on va résoudre هاد غنحلو هاد l'équation ونشوفو هاديك لي سوليسيون اللي غنلقاو est-ce qu'elle vérifie هاد إلا لقينا كتفيريفي دونك غتكون هاديك هي l'ensemble des solutions. On a 2. Alors on a si x et y solution de E, alors x شنو لقينا x est congru à 5 mode 11, c'est-à-dire x qui يساوي لنا 11 cas, ou bien donc il existe un cas qui appartient à Z tel que x qui يساوي لنا 11 cas plus 5. صافي غنجي نعوض هنايا في هادي ونشوف لا فالور دو y، c'est-à-dire دونك شنو عندي هنا 17 نعوض x بلا فالور ديالو مضروبة في 11 k بلس 5. دونك هاد ناقص 2021 نجيبها لهنايا كتساوي لنا 11 فوا y، يعني كيبالي انا خصني نكون نعمل بشي 11 ونختزل بها. دونك نحسبو، دونك هادي تبقى توجور 11 مضروبة في 17 كا، 17 في 5 تعطينا 85 ناقص 2021
دونك جو بونس اللي حسبتها تعطيكم ناقص 1936. 1936 هي 11 في 176. Donc هنا je peux simplifier par 11. Il me reste donc أن y كيساوي لنا 17 هكا موان 176. دابا إلا عاودتو بهاد الكوبل x دونك 11 كا بلس 5 وهاد لو دوزيام كوبل 17 كا موان 176. دونك اس غتعوضو غتقول اي كوم هاد لو كوبل فيريفي à 2 donc l'ensemble de solutions de E هو هذا tel que K appartenant à Z. Il suffit de donner à K la valeur 0. donc عوض هنا بخمسة في هاد E 17 بخمسة ناقص مع ناقص غتعطيك بلس 11 في 176. دونك هذا قلنا تعطيك 11 17 في 585 زائد 11 في 176 ستجد انها كتساوي 2021. دونك هذا هو l'ensemble de solutions de E. هذه هي لا ميثود عطاك ليكيفالونس كتخدم بليكيفالونس عطاك اون سامبل امبليكاسيون فاش تلقى سوليسيون فيريفي شوف واش كتفيريفي هذيك E. Deuxième partie, soit P un entier naturel premier tel que P supérieur ou égal à 3 différent de 43 et différent de 47. On admet que عطينا des compositions en facteur premier ديال 2021 il y a 43 fois 47. Considère dans Z fois Z l'équation suivante هاد EP 17 في x سبي موان 1 موان 11 في y سبي موان 1 كتساوي لنا 2021. soit x y donc كنتعمل Z fois Z une solution de EP. Montrer que pour tout entier A on a A à la puissance P moins 1 est congrès à 0 mode P ou A P moins 1 est congrès à 1 mode P. Donc dit 1 A. Alors soit on a comme P est un nombre premier, alors c'est on a deux cas. Alors premier cas, alors si P divise A, on aurait alors هنا إذا كان P divise A هنا P ne divise A ne divise pas A donc غيكون P premier avec A parce que P est un nombre premier c'est diviseur ديالو au moins 1 ou P نفسه. بالتالي si P divise A on a deux cas. Si P divise A alors A est congru à 0 mode P, c'est-à-dire A à la puissance P moins 1 est congru à 0 mode P. Deuxième cas, c'est P est premier avec A, donc d'après le petit théorème de Fermat, on a A à la puissance P moins 1 est congru à 1 mode P, parce que P c'est un nombre premier, et P est premier avec A, donc d'après le petit théorème de Fermat, on aurait ceci. Donc ce résultat, نحتاج bien sûr. Alors, vérifier que P est premier avec 2021. Donc je vais juste répondre oralement. P se factorise bien l'écriture d'un nombre premier et 43 fois 47. Et comme P est différent de 43 et 47, donc P est premier avec 43 et premier avec 47. Donc il est premier avec leur produit, c'est-à-dire P est premier avec 2021. بالنسبة l'autre question, on déduire que X est le PGC ديال X مع P كيساوي واحد و le PGC ديال Y و P كيساوي واحد. Donc هنا bien sûr on va utiliser l'absurde.
باش نستعملوا النتائج السابقة. alors on suppose que si donc négation ديال هادي donc on suppose que يعني قالنا هما déduire que x est premier avec p ou bien y est premier avec p. on va supposer que x n'est pas premier avec p يعني إلا ما كانش premier avec p البي donc غيكون هو p. et كذلك نفترض أن y كذلك n'est pas premier avec p donc PGC ديالهم هو p. c'est-à-dire P divise X donc غنستعمل A P divise Y غنستعمل التأليفة الخطية donc c'est-à-dire P divise 17 fois X à la puissance P moins 1 P divise moins 11 Y à la puissance P moins 1 donc c'est-à-dire P divise 17 fois X à la puissance P moins 1 moins 11 fois Y à la puissance P moins 1 c'est-à-dire P divise هذه هي 2021. Ce qui est absurde car P est premier avec, donc vous allez dire ça, premier avec 2021. D'où X est premier avec P ou Y est premier avec P. D. Montrer que 17 donc غتبين هادي غنبينو هادي عندنا 17 في x à la puissance p moins 1 moins 11 في y à la puissance p moins 1 il est soit congrès à 11 moins 11 mode p ou là congrès à 6 mode p ou bien 17 mode p. donc bien sûr غنستعملو النتائج السابقة باش نطبقو عليهم فيرما. alors premier cas, alors si par exemple x est premier avec p et donc et p donc نفترض أن x et y n'est pas premier avec p يعني هو p ديال p و y هو p donc غيكون عندنا هنا on aurait alors donc x à la puissance p moins 1 est congru à 1 mode p c'est-à-dire فاش نضرب في 17 غتكون عندي هنا كذلك نضرب في 17 et هذا شنو هذا moins 11 في y à la puissance p moins 1 غتكون congru à 0 mode p لأن قلنا p هو PGC divise y c'est-à-dire 17 في x à la puissance p moins 1 moins 11 في y à la puissance p moins 1 est congru à 17 mode p. صافي هنا الدوزيام كا غتفترض أن الدوزيام كا هذا بروميي كا غتكتب بروميي كا هذا دوزيام كا alors c'est y est premier avec p et le PGCD ديال x و p هو p. donc غيكون عندك هنا moins 11 بنفس الطريقة moins 11 fois y à la puissance p moins 1 غتكون يكونغي à moins 11 mode p هذه غتكون 17 fois x à la puissance p moins 1 congrès à 0 mode p donc c'est 17 x
puissance p moins 1 congrès à 0 mod p. C'est-à-dire 17 fois x à la puissance p moins 1 moins 11 y fois p moins 1 est congrès à moins 11 mod p. بقى لك troisième cas هو يكونوا بجوج برومي افيك بي، لان ما يمكنش يكون بوجيسي يكونوا بجوج، ما يمكنش يكون بي ديفيز اي بي ديفيز اكس، راه باينه في سؤال سابق. دونك لان لا كان بي ديفيز هاد اكس و y غنطيحو لنا بي ديفيز 2021 alors qu'on a P est premier avec 2021. Donc avec le cas ما كاينش quatrième كاين juste troisième cas. Troisième cas هو x est premier avec P et y est premier avec P. Donc غيكون عندك x à la puissance P moins 1 congrès à 1 mode P. دونك غتضرب في 17 غتعطيك هنا كذلك 17 et هنا moins 11 في y à la puissance p moins 1 غتكون كونغري moins 11 على دونك فاش غتجمع 17 هادي مع هادي moins 11 في y à la puissance p moins 1 دونك غتعطيك 17 moins 11 مود p اللي هي 6. دونك هادو هما لي تروا الكال اللي كاينين. بالنسبة لا dernière question, déduire que des questions précédentes que l'équation E17 n'admet pas de solution dans Z2Z. بعدا شكون هي E17؟ E17 on a E17 donc donc 17 هو بي في هاد الحالة هادي. دونك قلنا بي في هاد الحالة هو E17. دونك غتطبق غتشوف هنايا إلا وضعتي عندنا حسب هاد السؤال السابق غتشوف غير هاد من هنا غتستنتج غدير بي هو 17. عندك 17 في اكس على بويسونس بي موان 1 يعني 16 موان 11 في ايكغيك على بويسونس بي موان 1 اللي هي 16 كذلك كتساوي لنا 21 2021 ياك 2021 و 2021 il est congru à quoi mode 17 il est congru à 15 قسمها على 17 دونك باقي القسمة هو 15 ولكن هنا غتلقى في هاد الحالات هادو اللي شفنا هادو ثلاثة غتلقى إلي كونغري سوا دونك موان 11 ou bien 6 ou bien 17 مكيناش 15. الوغ كنا هاد 17 في اكس على بويسونس بي موان 1 في هاد الحالة هو 16 و موان 11 في إكغيك على بويسونس 16 دونك يكونغري اللي كيساوي لنا 2021 دونك يكونغري à 15 من 2021 كونغري à 15 مود 17. وهنايا حسب هاد الريزلtat de la question précédente غيكون إما كونغري à moins 11 ou bien 6 ou bien 17. Merci pour votre attention et à la prochaine. حاولوا تخدموا les autres exercices par exemple complexe لقينا شوية ديال الوقت نقدروا. إذا شكرا لكم على فرصة قادمة.